बरकातहू। वालेकुम। खैरियत से मौलाना? हाँ, अल्लाह का शुक्र। कैसी है तबीयत वगैरह? कौन? कैसी है तबीयत वगैरह? ठीक है, कौन बोल रहे हैं? मौलाना, ये जो मैं कल आपको फोन करा था, आप थोड़ा जो है मशगूल थे, वो मेरी वजाहत नहीं करे, इसीलिए जो है दोबारा फोन करना मुनासिब समझा मैं। आप कल करो बोल के बोले थे। क्या है? ये जो आपके जो है बयानात वगैरह यूट्यूब पे मौजूद है, बोले आप, वो ये तकलीद के ताल्लुक से बात करना था मौलाना। कुछ ये जो ये लोग बोल रहे, ये अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह की जो तकलीद कर रहे, ये हनफी बनने की कुछ दलील है क्या, पूछ रहे। नहीं तो ये अहले हदीस बनने की कोई दलील होती है क्या? ये जामिया तिरमिजी हदीस नंबर 2229 बता रहे वो लोग। क्या? 72 फिरकों की तशरीह की रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। एक जमात का ताल्लुक आया, वो जमात की मुहद्दिसीन ने पेशनगोई की, वो जमात अहले हदीस है। जामिया तिरमिजी हदीस नहीं तो नंबर 2229। अहले हदीस जो है वो तबका है, मसलक थोड़ी है। जमात का नाम है बोल रहे वो लोग। हाँ तो जमात तो जो है वो पूरी जमात है ना, वो तो पूरी मिल्लत ही है वो। जी जी, तो ये हनफी बनने की कुछ दलील है मौलाना? हनफी हनफी बनने की दलील नहीं है, शाफी बनने की नहीं है, मालकी बनने की नहीं है। ये तो जो है वाजिब बिल गैर है। तो फिर ये नहीं है तो? हालात के तहत है। और ये शाहुल्लाह साहब रहमतुल्लाह अलैह ने अल इंसाफ फी बयान सवील इख्तिलाफ में इसको ये किया है कि 200 हिजरी के बाद जो है जी ये चारों इमाम पे लोग जो है जमा हो गए और शायद ही कोई इससे बाहर रहा, तो चारों इम्मा की तकलीद जो है वो हदीस में जो है इत्तबू सवादल आजम जो है उसी की इत्तबा है। इत्तिबा तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की होती ना। अल्लाह ताला फरमाता नहीं है, तो या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतिउल्लाह व अतिउर रसूल वला तुब्तिलू अमालकुम। ये चार इमाम की कैसा होती इत्तिबा फिर? नहीं नहीं, वो उलिल अम्र भी है ना, अतिउल्लाह व अतिउर रसूल उलिल अम्र मिनकुम भी है ना। तो फिर आगे भी है ना उसकी वजाहत, फ़इन तनाज़अतुम फ़ी शैइन हाँ तो फरद्दूहु इलल्लाहि व रसूली। वो जब तनाजा होगा, वो हाँ चूंकि रसूल अल्लाह रसूल की इताअत जो है मुतलक है, दूसरे हाँ। की इताअत जो है वो ताबे होकर है कि अगर तो सही आयत तो और नहीं नहीं सही हदीस है मौलाना, या और अय्युहल्लज़ीना सही आमनू रिवायत है तो अतिउल्लाह फिर व अतिउर रसूल व अतिउ उलिल अम्रि मिनकुम थोड़ी है उधर। नहीं नहीं, यही तो मैं कह रहा हूँ ना, वो जी। बाकी ताबे होके है, मुतलक इताअत नहीं है किसी की तो जो है। नहीं, ये कुरान में तो नहीं आया ना, वो आती वो उलिल अम्री मिनकुम। आप अपने हिसाब से मनहज सल्फ होना जरूरी है कुरान हदीस को समझने के लिए। हाँ हाँ, तो ये सब इमाम अबू हनीफा वगैरह सब मनहज सलफ में ही आते हैं। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह किधर बोले मेरी तखलीद करो, मेरे नाम से मसलक बना, कुरान हदीस रहे बावजूद? नहीं तो वो क्यों कहेंगे, वो तो फिर हालात के, वो तो किसी ने नहीं कहा है। फिर कैसा बन गया? ये क्या जरूरत पड़ी तमाम के तमाम हाँ, सहाबा? वो जरूरत के तहत ये हुआ है, जरूरत के तहत ये है। शाहुल्लाह साहब की किताब जो है अल इंसाफ जो है पढ़ लीजिए, और इक्दुल जीत जो है। नहीं मौलाना, मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ, ये नहीं नहीं, 400 हिजरी के बाद ये क्या इसके जरूरत पड़ी ये कुरान ये हदीस वो के मुखालिफ में ये चार हाँ, मजहब बनाने की? अच्छा अच्छा, मैं पूछता हूँ, भैंस भैंस का गोश्त खाना जायज है? आप दूध पीते हैं भैंस का? हाँ पीते हैं। फिर दूध हराम है, दूध हलाल है, गोश्त हराम होता? नहीं तो मैं, ये तो हमारे लिए है ना, आपके लिए कहाँ है? अरे हदीस हदीस कुरान में दिखाइए आप। मौलाना, ये हदीस कुरान में दिखाइए आप, तो बहुत सारे कमेंट मिल रहे नहीं हैं। मौलाना, हराम तो पूरा हराम होना ना, फिर दूध हलाल हो रहा, गोश्त हराम हो रहा, ये थोड़ी है। नहीं, हमारे यहाँ दोनों हलाल है, अरे आपके तो यहाँ आप कहीं अपनी तरफ से हलाल हराम का रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला इख्तियार ने दिया, आप अपनी तरफ से कैसा कर लेते? इसको हराम इसको हलाल। नहीं नहीं, तो ये भैंस का दूध और गोश्त खाना हलाल है या हराम है? अगर नहीं नहीं, हलाल है आप तो वो दूध पीते नहीं पीते, मेरा सवाल है दिखाइए। आपसे, आप दूध पीते नहीं पीते? हम तो पीते हैं, हम तो खत्म हो गई पीते बात, हैं। दूध हलाल है, फिर गोश्त कैसा हराम होता? नहीं तो मैं कहता हूँ दूध उसका कैसे हलाल है? फिर क्यों पी रहे? हम तो पी और खा दोनों रहे हैं। हाँ, फिर खत्म हो गई बात, सवाल ही नहीं बनता नहीं आपका। आप बताइए, आप मुकल्लिद मौलाना हैं या गैर मुकल्लिद हैं? मौलाना, मैं अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह गैर मुखल्लिद है, अशरफ अली थानवी अपनी किताब में लिखे। तो वो हवाला बोले तो मैं आप दे मुस्तहिद है देता ना। हूँ। हर मुस्तहिद जो है वो मुकल्लिद नहीं होता है, कोई भी मुस्तहिद मुकल्लिद नहीं हो सकता। आदमी मुकल्लिद होता है या मुस्तहिद होता है, हाँ आपको वही शक्ल है हाँ, अब मुज्तहिद मुज्तहिद मुखल्लिद नहीं होता ना। हाँ, तो अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह मुज्तहिद थे, हाँ मुस्तहिद थे वो। तो कौन सी किताब लिखे उन्होंने, कौन से हदीस के रावी है, थोड़ा इसकी वजाहत करें।
آپ جو ہے مسند وہ جو ہے امام ابو حنیفہ کتاب الاثار المبسوط وغیرہ پڑھ لیجئے. وہ تو ان کے شاگردوں کی ہے، ان کی ایک کتاب تھی فقہ اکبر، وہ بھی 30 پنوں کی، وہ بھی منسوخ ہو گئی، ختم. ارے وہ ان کی کتاب، وہ تو ان سے روایت ہے، وہ ان تو کی ہاں، نہیں مولانا، روایت ہے. شاہ ستہ کی حدیثوں میں آپ کا اجماع ہے نا، پوری امت کا اجماع ہے اس پہ. اس میں نہ ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے نہ کوئی محدث ایک حدیث لیے، نہ کوئی حدیث کے راوی ہیں، ان کا ختم. پھر کئی کے مجتہد آدمی کب بنتا؟ ان کی الگ یہ ہے، وہ تو ہے ہی نہیں اس سلسلے میں. روایت کیا لی امام محمد نے کتاب الاثار میں روایت لی ہے کہ نہیں لی ہے؟ اور کیا کتاب الاثار میں امام محمد سے روایت ہے کہ نہیں ہے؟ امام محمد ان کے شاگرد تھے نا بھائی. ہاں، تو امام ابو حنیفہ کی بات بول رہا ہوں میں. تو امام ابو اللہ حنیفہ صحیح دیکھو امام ابو مولانا، حنیفہ کے حوالے سے تو روایت ہے. مولانا صحیح بخاری حدیث نمبر 7257، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم کے خلاف کسی کا حکم ماننا نہیں چاہیے بول رہے اللہ تعالیٰ. امام بخاری تو امام ابو حنیفہ کے انتقال کے 44 سال پیدا ہوئے ہیں. رسول اللہ نے تھوڑی کہا کہ امام بخاری کو مانو. تو نہیں، امام بخاری کے نام سے ہم تھوڑی مسلک بنائیں، ہم تھوڑی اپنے آپ کو بخاری کی طرف منسوب کرتے ہیں نا. مسلک تو جو ہے نہیں، ہم تھوڑی امام ابو حنیفہ امام بخاری کی طرف ہم بخاری بولتے ہیں اپنے آپ کو، یا امام بخاری کے نام سے مسلک بنائیں. آپ نے جو ہے کیا کیا پڑھا یہ بتائیے پہلے آپ. میں طالب علم ہوں، آپ سے سیکھنا چاہ رہا ہوں. یہ حنفی بننے کی دلیل ہونا، اسی لیے میں آپ کو فون کرا. آپ سیکھنا نہیں چاہ رہے، آپ بحث کر رہے ہیں. بحث نہیں کر رہا ہوں میں، تھوڑا دلیل دے رہے نہیں آپ، اسی لیے بحث بڑھ جا رہی. میں دلیل دے رہا ہوں نا. دیجیے نا پھر. ہاں تو بتاتا رہا ہوں. فقہ مجتہد آتے ہیں. اولی الامری سے پھر صحابہ نے اپنے آپ سے کیوں جو ہے مسلک نہیں بنایا؟ صحابہ کے سامنے رسول اللہ تھے، ان کو دیگر کی تقلید کی ضرورت ہی نہیں تھی. ہاں تو پھر تقلید یہ 400 سال کے بعد شروع ہوئی نا. یہ 400 سال نہیں، 200 سال جو ہے 200 سال. تو پھر اللہ رب العزت جو ہے سورہ احزاب آیت نمبر 67 68 69 میں تقلید کو منع فرما رہا، اطاعت کا حکم دے رہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. رسول اللہ کے زمانے میں، صحابہ کے زمانے میں بخاری تھوڑی مرتب تھی. تو میں کیا بول، بخاری امام بخاری رحمت اللہ علیہ کی حدیثوں کی کتاب ہے، انہوں تھوڑی جو ہے اب میرے نام سے مسلک بناؤ، میری تقلید کرو بول کے تھوڑی بول رہے ہیں. مسلک بنایا جاتا نہیں ہے، وہ بن جاتا ہے ضرورت کے تحت جو ہے. کیسا ضرورت اپنے دین میں اللہ تعالیٰ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. آپ نہیں سمجھتے، آپ سے بحث بیکار ہے. آپ جو ہے ناسمجھ آدمی ہے.